डायबिटीज़ आज की डेट में सिर्फ एक रोग नहीं, एक तरह का पैंडेमिक की तरह उभर के आ रहा है, जिसमें पेशेंट को बहुत तेज़ भूख लगती हो, बहुत तेज़ पेशाब आता हो जो रोक नहीं पाता हो और बहुत तेज़ प्यास लगती हो। ये इनिशियल 3 लक्षण जो हम लोग शुरुआत तौर से बोलते आए हैं, ये डायबिटीज़ के होते हैं। নমস্কার, গৌরী দেবী হসপিটালস থেকে আমি মৌপ্রিয়া এবং আমরা প্রতিদিনের মতো আজও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো ইনসুলিন। আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় রয়েছেন গৌরী দেবী হসপিটালসের জেনারেল মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডক্টর বিভূতি ভূষণ স্যার। স্যার, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। थैंक यू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विभूति भूषण यहाँ जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को डायबिटीज़ के ऊपर और इंसुलिन थेरेपी के ऊपर ब्रीफ करने जा रहा हूँ। मैं इसलिए भी हिंदी में आप लोग से रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस सारे देश के लोग देख पाएँ, समझ पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। डायबिटीज़ आज की डेट में सिर्फ एक रोग नहीं, एक तरह का आप कहें तो पैंडेमिक की तरह उभर के आ रहा है हम लोग के देश में। हर दूसरे या तीसरे घर में हम लोग को एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिल ही जाता है। इस कारण से डायबिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में, जिसमें पेशेंट को बहुत तेज़ भूख लगती हो, बहुत तेज़ पेशाब आता हो जो रोक नहीं पाता हो और बहुत तेज़ प्यास लगती हो। ये इनिशियल 3 लक्षण जो हम लोग शुरुआत तौर से बोलते आए हैं, ये डायबिटीज़ के होते हैं। अगर इस तरह का कोई लक्षण किसी के अंदर होता है तो तुरंत ही किसी भी एक्सपर्ट मेडिसिन डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आपको अपने पेशेंट को दिखाना चाहिए। सेकेंड जिनिस, डायबिटीज़ जो है 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन बनने की क्षमता ही कम हो जाती है। उस तरह के डायबिटीज़ को हम लोग डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं। और दूसरा तरह का डायबिटीज़ होता है डायबिटीज़ टाइप 2, जिसमें कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता बॉडी उसको। उस तरह के डायबिटीज़ को हम लोग डायबिटीज़ टाइप 2 बोलते हैं। दोनों तरह की चिकित्सा आज की डेट में उपलब्ध है। दोनों तरह की चिकित्सा आप किसी भी मेडिसिन के डॉक्टर को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या हमारे यहाँ गौरी देवी में संभव है, जो कि हम लोग डायबिटिक केयर क्लिनिक के नाम से एक फ्री कैंप भी चलाते हैं प्रत्येक मास। उसमें भी आप लाभान्वित हो सकते हैं, जो कि मेरे अंडर ही होता है। স্যার, প্রথমেই যেটা জানতে চাইবো, সাধারণ মানুষ অনেকেই জানে না ইনসুলিন কি। इंसुलिन एक हार्मोन होच्छे। इट इज बेसिकली ए हार्मोन which is used by your body for the regulation and management of glucose। আমাদের শরীরে ইনসুলিন কিভাবে কাজ করে? इंसुलिन अपने बॉडीते लाइक अपने ब्लड सुगर के कम करते जন্য কাজ করে। আপনি সুগারকে বেশি ভাও নিয়ে নিচ্ছেন, যেন আপনার বডি আপনার এক্সট্রা বডিতে আপনার সুগার হয়ে যাচ্ছে, ওকে ইনসুলিন কম করতে জন্য কাজ করে। পেশেন্ট কিভাবে বুঝবে যে আমার ইনসুলিন এখন দরকার বা স্টার্ট করা উচিত? দ্য ভেরি গুড কোশ্চেন। এটা ইনসুলিন জন্য আপনাকে একবার প্রথম যে আমি সিমটমগুলো বললাম, সেই সিমটমগুলো আসলে আপনাকে প্রথম আপনার ডক্টর কনসাল্ট করতে হবে, ইনিশিয়াল চেকআপগুলো করাতে হবে। তারপরে ডক্টর উইল ডিসাইড you are coming under type 1 diabetes or type 2 diabetes, or it is under controlled or it is under not controlled. If it is not controlled, then you have to go for the insulin. That will be decided by a physician or doctor, expert doctor. ইনসুলিনের ডোজ কি সবার জন্য সেম হয়? না, it will be variable for different people. সবার জন্য ভ্যারি করতে পারে। ট্যাবলেট বা ইনসুলিন, এই দুটোর পার্থক্য কি রয়েছে? মানে ইনসুলিন কখন আমরা ব্যবহার করব আর ট্যাবলেট কখন আমরা? জেনারেলি আমি বললাম আপনাকে, যখন পেশেন্ট টাইপ 1 পেশেন্ট আসছেন, ওর মধ্যে তো ইনসুলিন লাগতেই পারে, নিশ্চয় লাগতে পারে। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস, যখন পেশেন্ট মধ্যে
ট্যাবলেট দিয়ে ভালো কন্ট্রোল হচ্ছে না তখন ইনসুলিন দিতে হতে পারে। ইনসুলিনের আর কি কি সুবিধা রয়েছে? ইনসুলিন ইজ নাওয়াডেজ ইউ আর গেটিং এখন জন ইনসুলিনগুলো সব বেরিয়ে গেছে, সব পেন মাধ্যমে আপনার দেওয়া হচ্ছে। পেন মাধ্যমে একদম ছোট্ট নিডল থাকে অ্যান্ড আপনাকে নিতে ওটা খুব ইজি। তো আজকাল ইনসুলিন নেওয়া খুব ইজি হয়ে গেছে এসবের জন্য। আমি অনেক পেশেন্টকে, ছোটো পেশেন্টকেও দেখি, বড় পেশেন্ট, বয়স্ক পেশেন্টগুলোকে দেখছি জন পেশেন্টের কন্ট্রোল হচ্ছে না। ছোটো পেশেন্ট যেন টাইপ 1 পেশেন্ট আছে ওটা পেশেন্টকে আমি দেখছি, ওটা পেশেন্ট যদি ইনসুলিন দরকার হচ্ছে আমি ইনসুলিন প্রেসক্রাইব করছি অ্যান্ড ও সব ভালো কন্ট্রোলে দেখে আছে। কোনো একটা বড় অপারেশনের আগে কি ইনসুলিন দেওয়া হয় যাতে সুগার কন্ট্রোলে আসে? দরকার হলে দেওয়া হয় না, আর তারপরে ইনসুলিন একদিন আগে আমি সুগার কন্ট্রোল করে পেশেন্টকে হ্যান্ড ওভার করে দিই অ্যানেস্থেটিক আছে, ওরকম অ্যানেস্থেটিক আপনার নিজে ট্রিটমেন্ট করেন। তার আগে ইনসুলিন দিয়ে আমি ওটাকে সুগারকে কন্ট্রোল করে নিই। স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।